السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة ديالي. اليوم غادي نصايبو الملوي، وباش نصايبو هاد الأكلة الشهية المغربية ب 100%. غادي نحتاجو الدقيق فورس، وغنحتاجو الدقيق حرش، شويه ديال الملحه والماء دافي للخليط. المهم غادي ناكد على واحد الملاحظه، الا كنا غنديرو كيلو ديال الدقيق فورس خصنا نديرو ربعه ديال الدقيق الحرش. المهم نمشيو بهذا التوازن. الا درنا نص كيلو ديال الدقيق الفورس نديرو 125 غرام، يعني نص زلافه ديال الدقيق الحرش. يلا نتلاقاو في الخليط. بعد ما درنا الدقيق الفورس والدقيق الحرش داك القياس اللي قلنا في الاول، نحاولوا نخلطوا مزيان يتجانس الخليط، ومن بعد نضيفوا الملح ومن بعد غنحاولوا نخلطوه بالماء الدافي. مهم بعد ما نجمع العجينه نعاودوا نتلاقاو. Bonjour les filles, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va préparer le meloui. Là j'ai oublié au début de faire la traduction, mais j'ai pas dit grand chose. Là j'étais en train de dire que pour faire la moitié d'un kilo, et pour faire 1 kilo de farine blanche, il nous faudrait 250 grammes de farine de blé dur. Et on va avec la quantité. Pour 1 kilo, il faut 250 grammes. Pour un demi-kilo, il faut 125 grammes. Et là, j'ai mélangé. Je suis en train de pétrir. Il faut bien travailler la pâte. Et il nous fallait, en plus de la farine, de l'eau pour mélanger. Et il nous faut aussi un peu de sel. Là, il faut bien travailler, il faut bien arroser pour avoir une pâte homogène et lisse. Bon, je crois que, comme toutes les femmes, vous savez pétrir, vous savez travailler la pâte. Là, on se retrouve à l'étape suivante. بعد ما جمعنا العجينة نخليوها ترتاح واحد شويه. باش غنديروا الملوي غادي نحتاجوا الدقيق حرش، سميده رقيقه، باكيه ديال الخميره بيكن باودر، غنحتاجوا الزبده وزيت المائده. Alors, j'étais en train de dire, après avoir laissé reposer, après avoir pétri la pâte, pour les gens qui ont le robot, c'est bien, c'est parfait. Pour les gens qui n'en ont pas, eh ben, ils la font à la main. Moi, j'ai toujours fait, même si j'ai le robot, je la fais toujours à la main parce que elle est bien travaillée. C'est mieux les mains que le robot. Et pour faire les melouis, on aurait besoin de semoule très très fine, d'un paquet de baking powder, de levure chimique, de beurre, ainsi que l'huile végétale de table. Alors, il faudrait mélanger la levure chimique avec la semoule fine. Voilà. Et après, quand on commence à faire, après avoir on fait des boules, ensuite on commence à pétrir, à travailler les petites boules en forme de meloui. Là, on se reverra tout à l'heure à l'étape suivante. Alors, من بعد ما كورنا العجينة غادي ناخدو واحد البلاطو
دهنوه بالزيت وغنستفو فيه الكويرات ديالنا. Là, je disais que après avoir fait des petites boules, confectionné des petites boules de pâte, on prend un plateau qu'on badigeonne d'huile, on y place les petites boules de pâte et on les laisse reposer une petite demi-heure pour pouvoir bien les travailler après. Alors, on se retrouve à l'étape suivante. من بعد ما خلينا العجينة ارتاحت غادي نبداو نخدموها. Alors, après avoir laissé reposer ma pâte, je commence le travail. On fait progressivement huile, beurre, et farine. La farine que j'ai mélangée avec la levure. Et on repose. Je la pose là. On la laisse reposer. Je prends une autre boule. إذا كنا كنقولوا انه كنبدا العمل ديال الكويرات ديالي، كنسرحهم مزيان. العجينه مطلوقه مع ارتاحت مزيان، خليتها تحت على خاطرها. كناخذ شويه في الاول شويه الزيت، من بعد كناخذ الزبده ومن بعد كنضيفوا ليها الدقيق اللي درنا ليه الخميره هذيك البيكن باودر ما تنغلط فيها، الخميره الكيماويه لوفير شيميك. وغنبقى مستمره ونتلاقاو من بعد. نعاود نوريكم كيفيه ديال التبزيط ديال العجينه. دابا تقريبا انا كملت كاع الكويرات اللي عندي ديال العجينه. Alors, je suis en train de dire, là voudrais vous montrer une autre fois la méthode pour aplatir la pâte. Et il faudrait étaler le beurre généreusement. C'est ce qui va créer les petits, faciliter les petits rangs là. Ensuite, la farine. Voilà. Là, on continue à travailler, mais juste avec l'huile. On aplatit
et on tourne. Même si la pâte se déchire, c'est pas grave. Continue à étaler. La badigeonner avec l'huile, mais sans beurre et sans farine. Déjà, c'est imprégné avec du beurre, avec de la farine. Là, on continue avec l'huile. On tire tout ce qu'on peut tirer. Si ça le déchire, c'est pas grave. Après, ça va pas se voir sur la pâte là. On essaie de faire des petits rouleaux, des petits boudins plutôt. Et si l'huile se termine, on continue, on en rajoute. Là, on le met là pour reposer parce qu'il faut qu'il se repose. Comme ça, on aura facilement la possibilité de les aplatir. On se revoit tout à l'heure. Ouais, et je suis désolée. البنات من بعد ما هيئنا هذيك العجينه ديالتنا، من بعد حيدنا علينا الزبده وحيدنا الدقيق بهذاك بالخميره، وخلينا غير الزيت. بدينا كنتيريو في العجينه كندهنوها وكنتيريو وكنتيريو على شكل هذا. واخا تقطع لكم ماشي مشكل، متخافوش حيت ما غاديش تشاف. غنبداو نلويو وندهنو ونخدمو غير بالزيت، ماشي بشي حاجه اخرى، لا دقيق لا زبده، باسكو راه درنا ليهم ما يكفي. الزيت ما بقاش عندي. انا غادي نكمل بزاف ديال العجينه ديالي، وغادي ندوزو للمرحله الثانيه، المرحله ديال العجينه ديال الملبوس. انا نشوفوا مره اخرى الشكل ديال التبزيط ديال العجينه. المهم انا غير بغيت نبين لكم بانه الفائده هي بنادم يبسط العجينه مزيان، حيت واخا تقطع لكم راه ماشي مشكل حيت ما غاداش تبان. Alors je suis en train de dire que pour aplatir la pâte du méloui, faut pas se gêner, même si elle se déchire, c'est pas très grave. Alors on aplatit, on tire sur la pâte et on enroule, on enroule, voilà. On enroule jusqu'au bout. Et on lésine pas sur l'huile, parce que l'huile c'est elle qui permettra à la pâte d'avoir la forme spiralée. Voilà. Tire. نجبدو لا بات العجينه، ماشي مشكل. لو واخا تقطع لكم ما تخافوش البنات، راه حيت راه ما غاداش تبان، كتجي مخبيه لداخل. الفايده انه غادي تجي مطلوقه، العجينه خصها تكون مورقه. Et
Et on continue jusqu'au bout. Toujours avec, sans oublier de badigeonner bien comme il faut. Et continuer à enrouler le boudin, en forme de boudin, voilà. Voilà. Et on en laisse reposer avec les autres. Là, on se retrouve après. نتلاقاو من بعد البنات. بعد ما خلينا العجينه ديالتنا تستراحات غادي نشدوها على هذا الشكل. دهنوها بالزيت ونخليوها تستراح encore. Alors j'étais en train de dire qu'après avoir laissé notre pâte reposer, on commence à aplatir nos petits escargots. Voilà. En badigeonne. Et on laisse encore reposer une autre fois. غادي نشوفوا مرة أخرى كيفاش باش نبسطوا العجينة ديالتنا. هذا الملوي ديالنا غادي نحاولوا باش نديروا نلاقيو صباعتنا في الوسط ديال الملوية وابري باش تجي مقادة الوقفة باش هذاك الملوي يجي مزيان. Alors, j'étais en train de dire qu'on prend là notre méloui et on introduit les deux doigts à l'intérieur du méloui pour que la sphère de la pâte vienne enrouler une fois cuite. Et on essaie d'aplatir un petit peu, juste un petit peu. Parce qu'après, on doit laisser reposer et après, on aplatit pour la mettre à cuire. من بعد ما كملنا من التلوليب ديال العجينه ديالنا غادي نبداو في التقراص على بركه الله. بسم الله. عندي العجينه بزاف غندير درت 2 مقلات باش يلاه نكمل ما نضيعش النهار كله فيهم. Alors après avoir fini d'enrouler notre pâte en forme de sphère, parce que le méloui ça vient du nom là, le nom méloui c'est-à-dire enroulé. Alors on commence à aplatir notre pâte. كما البنات العجينه ديال هذا الملوي ملي تكونوا كتقرصوا فيها خاصكم تهبطوا عليها بالقصعه ديال اليد ومني تيكون يطيب الملوي ما تيوحدوا بعجينه خاصكم تحاولوا تكمشوه باليد باش تقدروا تحلوا هذاك التشبيكه ديال الملويه. من فوا اللي تكون طايبه ما تلقاوش صعوبه باش تحلوها. فوالا هكذا خاصكم ديروا. نحدها باقا مرهوفه باقا مواتي عجينه نص عجينه ونص طايبه ديرها هكذا. فوالا ندهنوا ونكمشوها نحاولوا نكمشوها ماشي باش من بعد تبغيو تحلوها ما تلقاوش الصعوبه. Alors j'étais en train de dire que pendant que la mélouia est encore à moitié crue, il faut essayer de l'écraser, d'essayer de la froisser. Comme ça, quand elle est cuite, ben, les enroulements de la pâte ils sont évidents. Alors, on se revoit à l'étape finale. Là, on a presque fini.
من بعد ما كملنا الطياب ديال المسمن ديالنا، ها هو الشكل النهائي تبارك الله، بلاطو عامر ومسمن. ها هو. انا قبل كنت كنشريه واجد ملي كنمشي صراحه، ملي كنكون في المغرب كنشريه واجد تبارك الله عليهم، تيبيعوه خطير واعر. ها هو مراق ناضي، تشوفوا سميتو، وساهل في غايه السهوله، يعني واخا ديري اول مره غادي تقدري تنجحي فيه. ها alors j'espère les amis que vous avez suivi toutes les étapes et que vous avez bien retenu. Voilà, le résultat final est celui-là, comme vous voyez. Il est bien cuit, bien croustillant. Comme je disais aux amis en arabe, que moi j'ai l'habitude d'abord de passer le ramadan au Maroc. Et là-bas, il y a tout déjà prêt. On n'a que l'embarras du choix. Vous partez au marché, vous achetez la pièce à 2 dirhams 50, ce qui revient à 50 centimes. Même pas. 40 centimes la pièce. Très bon, croustillant, bien cuit. Mais malheureusement, comme on est ici coincé avec le confinement, on ne peut pas bouger. Et du coup, là, on doit faire avec les moyens du bord et on doit compter sur nous-mêmes. C'est pour ça, là, pour le ramadan, on a tellement... tout ce qu'on veut tellement garnir notre table de ftour. Et du coup, on essaie une fois de mettre le meloui, une fois de mettre le batbout, une fois on met le bagrir, les mille trous. Et voilà. J'espère qu'on a passé un bon moment ensemble. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas, envoyez-les-moi sur ma page. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à me faire un petit like. Je vous remercie infiniment. حبيباتي، نتمنى من الله نكون خفيفة عليكم وتكونوا فهمتوا هاد لي زيتاب اللي درنا، المراحل اللي درنا ديال الملوي. راه ساهل بزاف، واخا تيبان لك واعر راه ما واعرش، راه ساهل بزاف. وكنتمنى من الله غادي توفقوا فيه. انا كنت ما قلت لصديقاتي بالفرنسيه، قلت لهم انا عاده تندوز رمضان، سيدنا رمضان تندوزو في المغرب. ايوا تمايا كتلقى كلشي طايب، كتلقى البغرير، كتلقى الملوي، كتلقى البطبوط، شبكيه، كلشي واجد وبواحد الثمن يعني جد مناسب. يعني ما كنلقاوش صعوبه. ولكن هنا كيف ما قلنا مع الحجر الصحي، حنا محبوسين هنايا ما تنقدروش نبوجيو، وديكو اللي علماتو مو شي حاجه راه تيجبدها. الحمد لله. ايوا الله يرحم الوالدين ديالنا واللي باقي ليه والديهم يتهلا فيهم. ونتمنى نكون خفيفه عليكم على قلبكم وما نطولش عليكم. ورمضان كريم وكل عام وانتم بخير. يلا السلام عليكم. وإلا عجبتكم لا فيديو ديالي ما تبخلوش عليا بواحد اللايك. يلا السلام عليكم، شكرا بزاف.